en la palabra del Señor. We want you to look in the Word En Primera de Samuel, in 1 Samuel capítulo 14. chapter 14. Y este capítulo el Señor me llevó. And God brought me to this chapter. Y mientras yo lo leía, yo decía, wow, está poderoso. And as I was Lo que reading, I Dios would say, quiere, wow, this is powerful. lo que Dios quiere, lo que Dios me ministró a mí primeramente, What ¿verdad? God ministered firstly to myself Y lo que Dios quiere hablarle a ustedes. and what God wants to Gloria al speak Señor. to you guys about. Porque quiero decir una cosa. Because I want to tell you something. Antes de Dios, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? A ustedes. Before God speaks to Dios you, habla a mí primero. God speaks to me first. Dios me ministra a mí primero. God ministers to me first. Así que toda esta palabra es para nosotros, So this word is for us, incluyéndome a mí personalmente. including myself personally. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Do we have it? Amen. Ok. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 14, First of Samuel chapter 14, del 1 al 23. verses 1 to 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová de Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Micmas y el otro al sur de Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si ellos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado a nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en un espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como una multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció
que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos en el tiempo atrás y había venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían. También ellos lo persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Amen. And we read the word in 1 Samuel chapter 14, verses 1 through 22, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. One day, Jonathan, son of Saul, said to his young armor bearer, come, let's go over to the Philistine outpost on the other side. But he did not tell his father. Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron. With him were about 600 men, among whom was Ahiah, who was wearing an ephod. He was the son of Ichabod's brother, Ahitub, son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh. No one was aware that Jonathan had left. On each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine outpost was a cliff. One was called Bozez and the other Seneh. One cliff stood on the north toward Michmash, and the other to the south toward Geba. Jonathan said to his young armor bearer, come, let's go over to the outpost of the circumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all that you have in mind, his armor bearer said. Go ahead. I am with you, heart and soul. Jonathan said, come on then. We will cross over toward them and let them see us. If they say to us, wait here until we come to you, we will wait here, and we are not going to go up to them. But if they say, come up to us, we will climb up, because that will be our sign that the Lord has given them into our hands. So both of them showed themselves to the Philistine outpost. Look, said the Philistines, the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in. The men on the outpost shouted to Jonathan and his armor bearer, come up to us and we'll teach you a lesson. So Jonathan said to his armor bearer, climb up after me. The Lord has given them into the hand of Israel. Jonathan climbed up, using his hands and feet, with his armor bearer right behind him. The Philistines fell before Jonathan, and his armor bearer followed and killed behind him. In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre. Then panic struck the whole army, those in the camp and field, and those in the outposts and raiding parties, and the ground shook. It was a panic sent by God. Saul's lookouts in Gibeah and Benjamin saw the army melting away in all directions. Then Saul said to the men who were with him, muster the forces and see who has left us. When they did, it was Jonathan and his armor bearer who were not there. Saul said to Ahijah, bring the ark of God. At that time, it was with the Israelites. While Saul was talking to the priest, the tumult in the Philistine camp increased more and more. So Saul said to the priest, withdraw your hand. Then Saul and all his men assembled and went to the battle. They found the Philistines in total confusion, striking each other with their swords. Those Hebrews who had previously been with the Philistines and had gone up with them to their camp went over to the Israelites who were with Saul and Jonathan. When all the Israelites who had hidden in the hill country of Ephraim heard that the Philistines were on the run, they joined the battle in hot pursuit. So on that day, the Lord saved Israel, and the battle moved on beyond Beth-Haven. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Glory to God. Quiero hablar sobre el tema I want to talk under the title, rezagado en medio de una guerra. in the midst of a Rezagado. war. Rezagado en medio de una guerra. Eso es como posponer. Or postponed in the midst of a war. Rezagado en medio de una guerra. Postponed Un in the líder midst of rezagado. Voy a hablarte acerca de un líder rezagado. a leader who is postponed. I'm going to talk to you about a leader who's been postponed. Y quiero definir primeramente esa palabra rezagado, And I porque want to sé que, define this word, para muchos la palabra rezagado es nuevo. because for many that's a new word. La palabra rezagado significa This word means dejar atrás algo, to leave something behind, suspender por algún tiempo algo to suspend something for a que se estaba haciendo. that you were doing. En otras palabras, In other words, posponer, to postpone, diferir, to defer, atrasar, to leave behind, demorar, to dejar atrás,
to leave it behind, algo que se estaba haciendo. something that you were doing. Cuando el pastor me anuncia, ¿verdad?, que iba a estar predicando el día de hoy, When the pastor told me that I was going to preach que today, comenzó a leer este capítulo, and I start to read this chapter, me voy dando cuenta I realize que tiene algo de similitud that it has a similarity acerca de la pereza, del tema que él predicó el domingo pasado. about being lazy, the theme that he preached under last Sunday. Pero en esta ocasión, But in this occasion, quiero llevar a cabo, ¿verdad? Quiero hablar acerca aún más I want to talk about even more del cansancio espiritual. about spiritual tiredness. El cansancio espiritual. Spiritual tiredness. El cansancio espiritual Spiritual tiredness ocurre cuando una persona happens when a person se siente desconectada feels disconnected de su sentido o de su propósito from their feelings or their purpose o de su espiritualidad, or from their spirituality, lo que puede llevar a sentirse Which- perdido, could bring them to feel lost, vacío empty, y sin dirección. and without direction. Cansancio espiritual. Spiritual tiredness or spiritual fatigue. ¿Cuántos cristianos están en este momento, How many Christians are in this moment, en el mundo entero, in the whole world, pasando por un cansancio espiritual? going through spiritual tiredness? Están rezagados en medio de la guerra. They are lagging in the midst of war. Y mira qué cosa tan difícil And look at how difficult y tan peligrosa and how dangerous que un cristiano that a a Christian estas alturas right now se encuentre en un cansancio could espiritual. find themselves in a spiritual Por eso yo vengo a fatigue. decirle a alguien aquí That's why I came to say que hay que something, despertar. that you need to wake Yo up. vengo a decirle a alguien aquí, a su I came espíritu, to tell someone here que to tienes que spirit despertar. that you need to wake up. Tienes que You despertar have to wake up de ese cansancio from espiritual, that spiritual fatigue, de esa pereza que no te deja from avanzar, that laziness that doesn't de let you ese advance, cansancio que no te deja identificar cuando el enemigo se mete a tu from casa, that tiredness that doesn't let you identify de when the ese enemy comes in your cansancio home, que te turba en las noches, that tiredness that de ese disturbs you at night, cansancio que te deja postrado y no te deja levantarte. tiredness that leaves you laying down and doesn't let Aleluya. you get up. Yo vengo a decirle a alguien, I came to say to them, despierta, wake up, despierta, wake up, porque Cristo viene. because Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ ¿Cuántos is lo coming. creen? Cristo How viene. many believe that Christ Aleluya. is coming? Vamos a decirle adiós al cansancio espiritual. Let's say to the tiredness, the spiritual tiredness. Por eso es que, hermanos, That is why, brethren, nosotros como cristianos as Christians, debemos ser we should be entendidos en los tiempos. understood in these times. La Biblia dice The Bible says en Primera de Crónicas in First que Chronicles los hijos de Isaacar, that the children of Issachar, 200 principales eran ellos, 200 principles, eran entendidos en los tiempos they were understood in the y que sabían lo que Israel debía hacer, and they knew what Israel had to do. cuyo dicho seguían todos sus hermanos. And they would follow all of their brethren. Yo vengo a despertar a alguien en esta I came hermosa to wake mañana someone up in this morning, a decirle que tiene que estar entendido en este tiempo, understood in these times. porque no estamos viviendo tiempos fáciles. Because we're not living easy times. Y si hay alguien en medio de vosotros And if there's someone among us que es entendido en los tiempos, that is understood in the time, sabe que el tiempo que estamos viviendo knows that the times that we are living son tiempos muy peligrosos, are dangerous times, lo cual nos conduce a pensar which makes us think que estamos en el último tiempo, that we are in the last time, o sea que Cristo viene pronto. which means Christ is ¿Cuántos coming. creen eso? How many ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Aleluya. Estos tiempos son tiempos donde se pone a prueba These times are times that we are put to trial y revela de verdaderamente de qué estamos hechos. and truly really reveals what we are made of. Eso es como cuando venga la tormenta, Like when the storm is coming, cuando vienen los huracanes, when the hurricanes come, que da fuerte el viento which the winds come strong, y trata de tumbar la casa tries to take down the y house, trata de tumbar los árboles, tries to take down the trees, pero el viento se lleva simplemente aquello que está flojo, but the wind goes to that which is aquello que no tiene unstuck, raíces, which has no root, aquello que no ha profundizado, which has not been aquello que profound, está en lo superficial. those who are in the superficial area. Así que hay que tener cuidado. So you need to be careful. Cansancio espiritual. Spiritual fatigue. Cansancio espiritual. Spiritual fatigue. Vamos a ser entendidos en los tiempos. Let's be understood in the Así que times. dile que te queda al lado So tuyo. say to someone next to you, Cuídate del cansancio espiritual. take care of your spiritual fatigue.
Cuídate del cansancio espiritual. Take care of your spiritual fatigue. Aleluya. Yo quiero contarle, ¿verdad? Hablarle sobre el contraste I want to talk to you about the contrast entre Saúl y Jonatán. between Saul and Jonathan. La diferencia que hay notable The difference that we noticed que había entre estas dos personas. that were in between these two people. Habían dos enfoques diferentes. There were two different focuses, Dos enfoques diferentes. two different focuses, Dos pensamientos two diferentes. different thoughts, Dos visiones two diferentes. different visions. Saúl y Jonatán. Saul and Jonathan. ¿Quién era Jonatán? Who was Jonathan? Jonatán era el hijo de Saúl. Jonathan was the son of Saul. Inclusive, vamos a hablar de Jonatán y Saúl, pero Jonatán era hijo de Saúl. We're going to talk about Jonathan and Saul, but Jonathan was the son of Saul. Jonatán era un hombre lleno de fe, Jonathan was a man full of faith, de devoción a Dios devotion to God, y de integridad. and integrity. Era un hombre dirigido por He Dios. was a man directed by Era God, un hombre con visión y a discernimiento. man with vision and discernment. De Jonatán vemos la verdadera amistad With Jonathan, we see the true friendship cuando hizo pacto con David when he made a pact with y David, lo libró de la muerte de las mismas manos de su propio padre, and he freed him from the death of his own father's hands cuando lo buscaba para matarle. when he was looking for him to kill him. Ahora, ¿quién era Saúl? Now, who was Saul? Yo sé que muchos de nosotros conocemos I quién know era many Saúl. of us know Saul. Saúl era el primer rey de Israel. Saul was the first king of Israel. Su reinado comenzó cuando el pueblo le pidió al profeta Samuel His reign began when the people asked the prophet Samuel que hubiera un rey. that they wanted a king. Bajo su reinado, Under their kingdom, Israel prosperó Israel prospered, y derrotó a sus enemigos. and they defeated all of their enemies. Sin embargo, Nonetheless, la vanidad vanity comenzó a nublar el corazón de Samuel, started to cloud Saul's de heart. Saúl. Y en vez de agradar a Dios, And instead of pleasing God, buscó su propia gloria, he looked for his own glory, cometiendo así doing actos de desobediencia. acts of disobedience. Cada vez en su reinado, Every time in his reign, la desobediencia lo alejaba más the disobedience would take y him lo alejaba aún más de Dios, and would take him even more apart from God. llegando así a consultar con brujos, He even consulted with witches, llegando así a consultar con magos, consulted with magicians, en lugar de buscar la presencia de Dios. instead of looking for God's presence. Al final, At the end, la desobediencia lo llevó a la ruina disobedience brought him to ruins en una batalla. in a battle. Lo llevó a la ruina Brought him to ruins en una batalla. in a battle. Escucha bien eso. Listen well. Saúl, Saul, un hombre que después de haber sido ungido por a man Dios, that after being anointed by God, terminó sin la presencia de Dios ended up without the presence of y God con un espíritu inmundo atormentándolo. and with an ungodly spirit tormenting him. Un hombre que pasó de ser guiado por Dios A man that went from being guided by God a ser desechado por Dios. to be rejected by God. Es mejor, yo le digo una cosa a usted. I'm going to Yo tell no, you something. yo no sé usted, I don't know about you, pero es mejor perder el apoyo, but I'd rather lose support, perder el reconocimiento lose y recognition, el aplauso del mundo and the applause of the world que perder la presencia de than to Dios. lose God's Es presence. mejor perder It's better to el lose dinero your y money todo lo que yo pueda and poseer, everything that I pero nunca perder la presencia but de never Dios. lose Alguien God's que presence. entienda. Es mejor perder amigos. It's better to lose Es mejor friends, perder la aprobación de la better to gente, lose the pero approval of nunca, the jamás y nunca but never perder la presencia lose the y presence el discernimiento and the discernment de Dios. of God. Aleluya. Así que yo invito a cada uno de ustedes So I invite each of you a que nunca permitan to never allow por nada del mundo for nothing in this perder la presencia de Dios to lose the en presence tu of vida. God in your Que life. nada te distraiga, May nothing que distract nada you. te saque de la May nothing presencia de take you Dios. out of His Porque presence. fuera de la presencia de Dios no vas a encontrar nada. Because outside of His presence, you'll Quizás find pueda nothing. ser cosas pasajeras, It could be things that could pass pero us aquí by. lo que importa es la salvación. But what matters La here is your salvación del salvation. hombre. The Y el salvation Señor of le está man. llamando a alguien And aquí God is y calling le está somebody here. diciendo, And He is saying, busca tu salvación. look for your salvation. Olvídate del cansancio espiritual. Forget about Sacúdete y levántate, porque estamos en el último Because tiempo. we are in Y the last Cristo está time. llamando. And Christ is Cristo calling. está llamando. Christ is calling. Cristo está llamando. Christ is Aleluya. Nunca pierdas la presencia de Dios en tu Never vida. lose the presence of God in your life. Nunca permitas que se vaya la presencia Never de Dios allow en tu His vida. presence to leave your life. Cosas
terribles acarrean a aquel que pierde la presencia de Terrible Dios. happens to Aleluya. those who lose God's presence. Usted va a entender You will understand al pasar el camino as when you pass by the path, lo increíble, how incredible, lo increíble que es andar en la how presencia de Dios. incredible it is to No hay walk nada in the más presence. bonito que andar en la There's presencia nothing de more Dios. beautiful than to walk in the presence Estos of God. hombres que andaron en la presencia de Dios Men that walked in the presence of obtuvieron God sus victorias en cada batalla. obtained their victory. Yo no he visto ninguno en la Biblia I have not seen anyone in the Bible que Dios estaba con ellos that God was with them y que lo haya dejado solo. and He has left them Yo alone. no he visto ninguno en la Biblia, I have not seen anyone in the Bible, ningún hombre, ninguna mujer de no Dios, man, no woman of God, que Dios estaba con ellos. that God was with them. Ningún momento In any moment los dejó atrás. did He leave them behind. Él estaba con ellos. He was with them. La Biblia me enseña The Bible teaches me que el Señor that the Lord siempre estuvo con was ellos. always with them. Extendía su mano cuando los He would necesitaban. extend His arm Dios whenever they nunca needed. los dejó solos. God never left them alone, Nunca los desamparó. never abandoned them. Así que no permites, iglesia, So do not allow que church se vaya la presencia de Dios en for tu the vida. presence of God to leave your life. Sacude ese cansancio espiritual. Shake that spiritual Sacude ese cansancio Shake espiritual. that spiritual fatigue. Sacude ese cansancio Shake that espiritual. spiritual fatigue. Yo vengo a decirle a I alguien came aquí, to say to aleluya, someone que today, se sacuda de ese cansancio. to shake that Aleluya. spiritual fatigue. El que tenga oídos hoy Those who entienda have ears, y oiga understand lo que el and Espíritu listen dice a la to what iglesia. the Spirit is saying to the church. Aleluya. Cuando leemos la historia, ¿verdad? When De we read Samuel, the story of Samuel, of Saul, la Biblia dice the Bible says que se hallaba Saúl that Saul was there debajo de un árbol, under a tree acampando. and he was just shading. Se encontraba descansando, He was resting. totalmente rezagado. He was completely lagging. Estaba en reposo. He was resting. ¿Cuántos cristianos se encuentran en ese estado hoy día? How many Christians are in that state right now? Haciendo pausas en el camino. Making pauses in your path. Gloria. Dice que Samuel estaba en reposo. It says that he was in rest. Se dice que también en aquellos tiempos It says also that in those times se realizaban las disputas there would be disputes de las batallas debajo de un árbol. from the battles under a tree. Y se encontraba Saúl And Saul was there debajo de aquel árbol under that tree, en reposo resting o simplemente or simply discutiendo algunos asuntos. disputing some situations. Aleluya. Mientras esto acontece, While this was going on, vemos en el otro escenario we see in the other scene a Jonatán en el campo de batalla Jonathan in the campgrounds con su paje de armas. with his army bearer, his arms bearer. Un paje de armas, His para aquellos armor que no bearer. saben lo que significa, Those who don't know what that is, es un criado que además de realizar otras funciones, is a servant that works in other areas as well, su deber era la de acompañar a su señor, but their job is to accompany their Lord, estar a su servicio to be to their service, y llevar consigo también and to bring with him las armas necesarias the arms that were necessary, the armor para necessary el servicio de su amo. for the service of his Lord. Y dice la palabra que Jonatán entró al campo de batallas And the word says that Jonathan went into the army con su camp paje de armas. with his armor bearer. O sea, Jonatán entró con un hombre. So he went in with a man. Todos necesitamos a alguien en la vida. We all need someone in our lives. Todos necesitamos a alguien en el camino. We all need someone in the path. Pero ten cuidado. But be careful. Ten cuidado. Be careful ¿A quién tú decides llevarte? who you decide to take Al campo de batalla. to the campground. Tú no puedes llevarte gente negativa al campo de Can't bring batalla. negative people to Tú the no puedes llevarte gente dormida al campo de You batalla. can't bring someone that's sleeping in the battlefield Porque tú mismo echarás a perder because you yourself will lose y comprometerás and you will compromise tu victoria your victory por llevarte a alguien así, because you en ese estado espiritual. in that spiritual state. Así que todos necesitamos a alguien So en we camino. all need someone in the path. Todos necesitamos un paje de armas. We all need an armor Todos bearer. necesitamos a alguien We all need someone que nos ayude a pasarnos las espadas. that can help us to Aleluya, pass en medio del campo de swords batalla. in the midst of the battlefield. Pero mucho cuidado But be very careful a quién tú te llevas. to who you bring Dile al que with te you. queda al lado tuyo, cuidado a quién tú te Look at llevas. someone next to you and say, be careful who you bring with you. Aleluya. Gloria, vive. Y le dijo Jonatán a su paje de armas, And Jonathan said to his armor bearer, ven, come, pasemos
a la guarnición de estos incircuncisos. Let's go over to the outpost of those uncircumcised Y men. su paje de armas And his armor le respondió, responded, haz todo lo que tienes en tu corazón. do all that you have in mind. Ve pues, Go ahead. aquí estoy contigo I am with you, a tu voluntad. heart and soul. Jonatán nos enseña Jonathan teaches us que debes aliarte con gente that you should bring alliances que with estén people dispuestos that are willing para la guerra. to go to war. Gente que sumen y no resten. Women that, men and women that add, not subtract. Gente que anden alineados al Espíritu People Santo. that are aligned Aleluya. with the Holy Y Spirit. gente dispuesta a pelear la guerra sin To retroceso. fight in the war without going back. Gente que guerren en el Espíritu. People that war in Y que te spirit ayuden a llegar al destino and that help you to y go al to the destiny propósito que Dios trazó para and ti. the purpose that God has. No puedes llevarte gente dormida. Can't bring people that are Porque sleeping ¿qué puede suceder? because what could happen? Te puedes dormir tú también. You could sleep. Te puedes sentar debajo del árbol tú You could también. sit under the tree Puedes yourself. coger un momento de siesta. You could take a Y no moment es to momento de rest. siesta. And it's not a No moment es to momento de rest. descanso. It's not a moment Porque to la rest. batalla de la que yo estoy hablando Because hoy the día battle I'm es talking la batalla espiritual que tú It's a como spiritual cristiano battle that y you yo, as a y yo Christian como cristiana and I as a estamos Christian, luchando. we are Es fighting. una batalla diaria. It is a Es daily una battle. lucha constante. It is a constant Esto no fight. acaba. This does not Esto es hasta finish. que Cristo This venga. is until Christ O que comes. Dios te llame a su Because presencia. God is Así que yo le digo a los cristianos hoy So I día, say to the Christians today, despierta. wake up. Vamos, dale un codazo al que está al lado tuyo. Dile, despierta, Give despierta. an elbow to the person next to you and say, Say, wake up, wake up. wake up. Aleluya. Levántate, Vamos, despierta. 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 Wake up. Entiende el tiempo que vivimos. These are the times that we are living. Understand. Aleluya. Entiende el tiempo en que estamos viviendo. Understand the times that we are living in. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Todos necesitamos un paje de armas. We all need an armor bearer Para entrar a la guerra, to go into war. necesitamos un paje de We armas. need an armor bearer. Dijimos que el paje de armas era un hombre. We said that the armor bearer was a man, Alguien que estaba ayudando a Jonatán. someone who was helping Jonathan. Y dice la Biblia And the Bible says que Saúl that Saul no sabía lo que hacía su hijo Jonatán. didn't know what his son Jonathan was doing. Saúl desconocía que su hijo Jonatán Saul didn't know that his son Jonathan se había ido, had left. pues Saúl For Saul se encontraba found himself en reposo, in rest. en descanso, He was resting. entretenido, He was entertained. distraído, He was distracted. ajeno de lo que estaba He sucediendo didn't al know otro what lado. was happening on the other side. Aleluya. Dos enfoques Two different diferentes. focuses. Dos enfoques opuestos. Two opposite focuses. Mientras Jonatán estaba con su paje de While armas, Jonathan was with his armor bearer, listo para la guerra ready to war contra los filisteos, against the Philistines, Saúl andaba en reposo Saul was resting y en descanso. and rest. Voy a repetir eso de I'm going to nuevo. repeat that again. Mientras Jonatán While Jonathan estaba con su paje de was armas, with his armor bearer, listo ready para la guerra for war contra los filisteos, against the Philistines, Saúl Saul andaba en reposo was resting, y en descanso. taking a rest. Dos tipos de cristianos, Two different Christians, dos tipos de enfoque, two different focuses, dos enfoques opuestos. two opposite focuses. Mientras Saúl dormía, As Saul slept, Jonatán se desligó, Jonathan went away. se despegó, se desconectó, se separó Disconnected himself. He separated de himself su padre y de su from his gente. father and his people. Dios te dice hoy, God says to you today, desconéctate de esa gente que andan en letargo, disconnect from those people that are in lethargy, que andan dormidos that are espiritualmente, sleeping que spiritually, han hecho de su techo el árbol, that have done in their sitting the que tree, andan en discusiones, that are in que arguments, andan en disputas, that are in dispute, que andan en pleitos that are in y fight, que no te permiten avanzar and do not allow you espiritualmente. to advance spiritually, Desconéctate de esa gente Disconnect que yourself andan from those entretenida. that are entertained. Porque mira, déjame decirte Because let me tell que you si tú no te something, desconectas, that if you don't serás tú disconnect el yourself, próximo you will be the next sentado that it will be set debajo under del árbol. that tree. Aleluya. Gloria. No te quedes dormido. Don't stay asleep.
No queremos verte We dormido. don't want to see you asleep. Despierta. Wake up. Despierta, Wake iglesia. up, church. Vamos, conéctate con ese paje de Connect armas. yourself with that armor Busca, bearer. busca ver quién es tu paje de armas. For that one Y person who is your conéctate armor con bearer. esa persona And connect with que that sí person. te va a ayudar en tu That camino. will help you Que in sí your te va a path. ayudar en tu momento That de will guerra. help you in your Aleluya. moment of war. Conéctate a esa persona Connect yourself que en with el that tiempo person. de prueba That in the times te of pueda trial, pasar esa espada they could pass on the sword. y puedas tú obtener así la guerra. And you could obtain victory in the war. Gloria. Mira, ¿tú sabes qué es lo que sucede? You know what happens? Mientras yo leía este pasaje, yo decía, wow. When I Es was que- reading this passage, I would say, wow. Es que a veces Is that sometimes nosotros queremos conectarnos we want to connect con todo el ourselves mundo with everyone. y queremos hacer alianza And we want to make alliances con mucha gente. with many people. Pero no todo el mundo But not everyone tiene el corazón que tú tienes. has the heart that you have. Tú tienes el deseo de ayudar, You have the one to help. tú tienes el deseo de levantar, You have the desire to get up. tú to tienes lift. el deseo de bendecir, You have the desire to bless. pero el otro puede tener el deseo de ensuciarte, The other could have the desire to dirty you. pero el otro puede tener el deseo de hacerte caer, The other one could have the desire to make you fall. pero el otro te puede tener un deseo de dañar tu The other corazón. one could have a desire to damage Por your eso es heart. importante el discernimiento. That is why it's important when you have discernment. ¿Con quién te conectas? Who are you connecting? Conéctate con tu paje de armas. Connect yourself with your armor bearer. Identifícalo. Identify. it. Identifícalo. Dile que te queda la voz. Identifica tu paje de Look at armas. someone next to you and say, identify your armor bearer. Dale el aplauso fuerte al Señor. Give a strong applause to the Lord. Tú no necesitas millares de gente. You don't need many people. Tú no necesitas mucha gente a tu alrededor. You don't need many people next to you. Me parece que estos hombres que pasaban por desiertos y se encontraban solos, Seems like these men that were going through deserts and found themselves alone, aleluya, simplemente necesitaban al Señor. they simply needed the Lord. Dios estaba con ellos. God was with them. Dios estaba con ellos. God was with them. Pero si a ti te encuentras a alguien en el camino But if you find con yourself un paje de armas, like a ring, mira, armor uno bearer, solo tú no and necesitas. just one, Solamente you uno. only need one. No necesitas You multitud. don't need a multitude. Con uno solo With just vas a one, vencer. you will defeat. Uno solo. With just one, Alguien que ande en la dirección correcta someone who is es más que walking suficiente. in the correct direction. Alguien que ande is en more la than enough. dirección correcta. Someone who's es going más in the que right suficiente. direction is more than Aleluya. enough. Gloria. Mira qué interesante Look how interesting que Saúl es el padre de Jonatán. that Saul was the father of Jonathan. Y Jonatán se tuvo que desligar de él Jonathan had to separate himself para from poder entrar al campo de in guerra. order to go into the battlefield. Saúl puede ser tu amigo. Saul could be your friend. Ese Saúl puede ser tu compañero de That Saul trabajo. could be your work. Ese Saúl puede ser un familiar. That Saul could be a family Ese member. Saúl incluso puede ser un líder. He could also be a leader, Puede ser un familiar. a family member. Pero aprendemos a discernir. But let's learn to discern, Porque ese Saúl because that Saul nunca te va a llamar a orar. will never call you to pray. Nunca te va a llamar a leer la lectura Will bíblica. never call you to read Ese the Bible. Saúl nunca te va a llamar para buscar la That presencia de Saul will Dios. never call you to Ese the Saúl presence nunca of te va a God. invitar a las cosas espirituales. That Saul will never invite you to Ese spiritual Saúl events. sí te va a invitar That Saul will invite you para sentarte debajo del to árbol. sit under the tree, Para sentarte debajo del árbol. to sit under the Yo tree. vine a decirle a alguien aquí, I came to say to someone today, identifica, identify, identifica, identify, identifica tus amistades. identify your friends, Identifica a los que te rodean. identify those around you. Identifica a ver quién es el que te está dañando tu corazón. Who is damaging your Identifica a heart? ver quién es el que te está Identify levantando y quién te está ayudando. Who is lifting you and who is helping you? Identifícalos. Identify them. Pero más importante, But most important, identifica identify tu paje de armas. your armor bearer. Tu paje de armas. Your armor bearer. Aleluya. Gloria. Jonatán se apartó de su padre. Jonathan went apart from his father. Y esa, si tú escudriñas la palabra And if you look into the y word tú buscas en toda la historia de Jonatán and you look in the whole story of y Jonathan Saúl, and Saul, esa no era la única vez que Jonatán se separa de su padre. that was not the only time that Jonathan separated himself from his father. Cuando Saúl se levantó contra David, When Saul went against David, Jonatán tampoco estaba de acuerdo con su padre. Jonathan was also not in accordance with his father. Y es que Jonatán tenía una conexión muy fuerte con It's Dios. because Jonathan had a strong connection. with Tenía un God. objetivo muy claro He had a clear y objective tenía la capacidad and he had the capacity de discernir to discern cuál era la voluntad de Dios what was the will of God en momentos de decisiones. in the moments of decision. Por eso, That is why no en todo
in everything, no en todo. not in everything. Se tiene que estar de acuerdo. You have to be in accordance. No en todo. Not in Tú everything. tienes que estar de acuerdo. You have to be in accordance. Así sea tu amigo, Whether it's your friend, así sea tu compañero de trabajo, whether it's your work person, así sea tu padre, whether it's your así sea tu líder. whether it's your leader. Hay que aprender a identificar. You need to learn to identify. Hay que estar conectados con Dios You need to be connected para poder to God, discernir to discern cuál es la voluntad de Dios, what is the will of God, que es la agradable which is agreeable y perfecta. and perfect. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos Give están the Lord an gozando applause. aquí? Aleluya. How many are enjoying the message? Miren, así la oferta pueda parecer cómoda. Even the offer could seem comfortable. Así la oferta que tus amigos, tus compañeros, cualquiera que te esté haciendo, parezca tener sentido. Even if the offer makes sense, Así la oferta parece ser correcta. whether it seems correct, Aprendamos a discernir. learn to discern. Porque hay ofertas que te llevan a la derrota. Because there are offers that bring you to defeat. Y el enemigo tomará ventaja And the enemy could take advantage y te arrebatará tu victoria. and will take your victory. Así que dile al que te queda al lado tuyo. So look at someone next to you. Sé como Jonatán, Say, be like Jonathan, no como Saúl. not like Saul. Sé como Jonatán, Be like Jonathan, no como Saúl. not like Saul. Gloria. Un hombre, A man, un paje de armas. an armor bearer. La Biblia dice que Jonatán le dijo a su escudero, The Bible says that Jonathan said to his squire, o sea, su paje de armas, or his armor bearer, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. come, let's go to the outpost of those uncircumcised men. Y la Biblia dice que Jonatán le dio por señal al escudero And Jonathan gave as a sign to his armor bearer unas palabras, some words, la cual ambos se iban a dejar llevar. which they were both going to take into account. Y según a la respuesta que le diera a sus And enemigos, according to the answer that their enemies gave them, Jonatán iba a accionar. Jonathan was going to act. Y Jonatán sabía And Jonathan knew de que Dios, that God, si podía con muchos, if he could go with a lot, también podía con pocos. could also go with a few. Él sabía que Dios estaba con él He knew that God was with y him. que la respuesta de Dios And that the answer of God ante aquella petición before that petition iba a ser contestada. was going to be answered. Y dice que Jonatán subió And it says that Jonathan went y se mostró con su paje de and he armas showed himself with his ante armor los bearer filisteos. before the Philistines. Y los filisteos le dijeron, And the Philistines said, subid a nosotros, come to us que le haremos saber una cosa. and we'll teach you a lesson. Subid a nosotros, Come up to us que le vamos a hacer saber una cosa. and we'll teach you a lesson. Y esa era la señal And that was the que sign Jonatán estaba esperando de that Dios Jonathan was waiting for from God para ir en posición de ataque. to go and get into the position of attack. Yo no sé qué usted le dice a su enemigo o I qué don't usted know está esperando. What you say to your enemy or what you are waiting for. Yo no sé cuáles son tus pensamientos. I don't know what your thoughts are. Yo no sé si usted le ora al Señor pidiendo por señales. I don't know if you pray to God, Pero to es show you a sign, importante el discernimiento. but it's important to have discernment. Aquí vemos cómo Jonatán We see here like Jonathan, pudo identificar por medio de una señal he was able to de identify parte to de us Dios from God que debía entrar en ataque. that he could go into attack. Mira cuán importante es el discernimiento. Look how important it is to have discernment. El discernimiento es la señal Discernment is the sign que te dará la seguridad that will give you the security en momentos decisivos. in undecisive moments. Y dice la palabra And the word says que subió Jonatán that Jonathan went up trepando con sus manos with his arms and y feet, sus pies Aleluya. y using his tras arms and feet, él su paje de arma. while his armor bearer Y la Biblia is dice right behind him. And the que- Bible says que todos los que caían that everything that fell en la lucha con Jonatán, in the battle with o sea Jonathan, que Jonatán estaba luchando con ellos, so Jonathan was battling with them. el paje de armas The armor bearer lo arremataba, would go behind him, lo arremataba. would kill them. Y lo más interesante de este pasaje bíblico And the most interesting thing of this Bible passage es que esto ocurrió, is that this happened. esta situación This ocurrió. situation happened. Jonatán Jonathan luchando, fighting su paje de armas, his armor bearer, arrematando just killing after con him una sola espada, with just one con sword. una sola espada, Just one con sword. una sola espada. Just Yo no sé one si usted está sword. entendiendo. I don't know if you understand. Jonatán derrotó Jonathan defeated un ejército an army
con una sola espada. with just one sword. Aleluya. Yo no sé, eso merece un aplauso para That eso. deserves an applause. Hallelujah. Usted tiene que entender que Dios estaba con Jonatán. Understand that God was with Jonathan. Dios estaba con Jonatán. God was with Jonathan. Con una sola espada With just one sword, venció a 20 filisteos defeated armados. 20 Philistines that were armed. Él no buscó un ejército. He didn't look for an army. Él no levantó a Saúl y a sus 600 He hombres didn't para wait ir a Saul vencer al and his enemigo. 600 men to defeat the enemy, Pero con una sola espada. but with just one sword. Con una sola espada. Just one Y sword. en la dirección de Dios, And with the tú direction of vas a God, vencer al you enemigo. will defeat the Con enemy. una sola espada. With just one sword, Bajo la dirección de Dios, under the direction vas of a God, vencer al you enemigo. will defeat Yo no your sé si enemy. tú aceptas esto, I don't know if you accept pero con una sola espada, but with just one con la sword, palabra de Dios, with the word tú of vas God, a vencer a tu you will enemigo. defeat the enemy. Aleluya. Yo no sé cuántos lo creen. I don't know how many Yo lo believe, creo. Aleluya. but I believe. Yo lo creo, yo lo creo. I believe it. I believe it. Aleluya. Gloria. Los filisteos, The Philistines, mira qué cosa. Eran hombres de guerra. they were men of war. Los enemigos de Jonatán The enemies of Jonathan eran hombres de guerra. were men of war. Eran hombres preparados. They were prepared. Eran hombres diestros. They were men that were prepared and ready. Eran hombres que tenían destrezas. They were men that had distresses. Eran hábiles. They were agile. Pero eso se hizo nada But that went to nothing ante los ojos de Jonatán. before the eyes of Jonathan. Porque Dios estaba con él Because God was with y him. los venció And he defeated them con una sola with espada. just one sword. Aleluya. Con una sola espada. Tú With vas a just ver. one sword. Con una sola espada. Yo no sé I don't know qué ejército se ha levantado en contra tuya. what army has come against you. Yo no sé qué guerra se te ha levantado. I don't know what battle Pero has yo come vengo a against you. decirte But I came to tell que you con solamente una espada that with just tú one vas a sword, vencer. Con la You- palabra de Dios. you will overcome. Amen. Tú vas a vencer. You will overcome with the Si word of tú estás en posición de guerra, If you are in the position tú of vas a vencer. you will defeat. Yo no sé You'll overcome. cuántas cosas se te han levantado en I esta don't know how semana, many things have come against you this week, pero yo vine a decirle a alguien but I came to say to someone que con una sola espada that with just one sword, vas a vencer. you will overcome. Aleluya. La espada es la palabra de Dios. The sword is the word of God. La palabra dice que no es con nuestras fuerzas, That it's not with our strengths ni cuánto yo pueda contar, or how much I could do simplemente con la espada de Dios. with just one Con sword. una sola espada. With just Dile al one que te queda al lado tuyo, con una espada. Got someone next to you and say just one sword. No es con espada ni con ejércitos. It's not with a sword and an army. No es con un ejército. It's not with an Con army. una sola espada. With just one Aleluya. sword. Hallelujah. Dos hombres, Two men, una sola espada. one sword. Y dice la Biblia And the Bible says que a los filisteos that the Philistines, ver que estaban aconteciendo, seeing what was happening, y a los filisteos al ver lo que estaba aconteciendo, and when they saw what was happening, hubo un pánico there was a panic en el campamento in the encampment, in the outpost, y por el campo and through the fields, y entre toda la gente de la guarnición. and in the whole parties of the outposts. Y cuando lo supieron los espías, And when the spies saw, la Biblia dice que también se llenaron de miedo Bible says that they were also afraid, y el pánico aumentó and the panic increased porque la tierra tembló. because the land shook. En otras palabras, allí estaba Dios. In other words, God was there. Allí estaba Dios. God was there. Porque la tierra no tiembla porque quiere. Because the ground doesn't Dios la shake hizo because it wants temblar. to. God Allí made it estaba shake. Dios respaldando a God su was hijo there supporting his son con una sola espada, with just one un sword paje de armas. and an armor bearer. Aleluya. Pero me llama la atención But it calls my attention cómo en los versos 18 y 19 how in the verses 18 and 19 dan una breve descripción they give a brief description de la condición en la que estaba Saúl. of the conviction in which Saul found himself. Saúl, un líder. Saul, a leader. Mira lo que dice. Look at what it says. Entonces Saúl dijo a Ahías, So then Saul said to Ahijah, trae el arca de Dios. bring the ark of God. En ese entonces At that time, estaba el arca de Dios con el pueblo de Israel. the ark was with the Israelites. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, And while Saul was talking to the priest, el desorden que había en el campamento de los filisteos the tumult in the Philistine camp dice que iba en aumento. says that it increased more and Se hacía algo más grande. it was something big. Era algo tenebroso. It was something Era un desorden tenebroso. it was a scary disorder. Entonces Saúl le dijo So Saul said to al sacerdote, the priest, espera,
Wait, no lo traigas. don't bring it. O sea, Saúl So Saul estaba totalmente confundido. was totally confused. Saúl, Saul, un hombre que era líder, a man who was a un leader, hombre que sabía de guerra, a man that knew about war, un hombre que en su vida era de guerra en a guerra man that his life went from war to y de war batalla en batalla, and battle to battle, no sabía qué estaba did aconteciendo. not know what was happening. Aleluya. Un hombre A man que su vida that his life en todo el tiempo and all the time estaba en guerra. was in Él no war, sabía qué estaba and he didn't know aconteciendo. what was happening. Aleluya. Andaba confundido He was confused en esta ocasión in this y occasion, no sabía and he did lo not que know estaba pasando. what was happening. ¿Sabes que el Señor me ministraba You know what the Lord was mientras yo ministering preparaba este as mensaje? I was preparing this message? Aleluya. Que hay líderes confundidos That there are leaders that are confused porque se han ido a descansar por un momento, because they have gone to rest for a porque han moment. ido a tomarse un break They have gone to take a break. y después andan como Saúl And then they're like Saul, preguntándole a Dios qué está asking pasando. God, what's happening? Señor, ¿qué está pasando? Lord, ¿Qué está what's happening? pasando? ¿Qué está Lord, what's pasando? happening? Se fueron a descansar por un They went to momento, go rest for a moment. pero después dicen, ¿qué es este caos? ¿Qué está And then they say, ocurriendo? what is this chaos? Oye, ¿qué What's está happening? pasando? What's Mientras going otros on? están en batalla y en While guerra, some are in battle and aleluya, war, con su espada en mano, with their sword in their hand, aleluya, defendiendo a su pueblo, defending aleluya. their people, Hay otros debajo del there are árbol, others under the tree, como Saúl, like Saul. aleluya. Hoy Dios te dice, Today God says, despierta, wake up, despierta, wake up, despierta, wake up, porque es tiempo de guerra, because it's time es for tiempo war. de guerra, It's time for war. aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Después en el verso 20 dice Then in the verse 20 it says, que al Saúl juntar todo su pueblo Then Saul and all his men assembled y llegar al lugar de batalla and went to the battle. y encontraron a los filisteos. And they found the Philistines. Mira qué poderoso esto. Look at how powerful this is. Traspasándose espadas unos a los otros, Striking each other, totalmente confundidos, totally confused, desorientados, disoriented, a tal manera to such a manner que entre ellos mismos that in between themselves se daba muerte. they would kill themselves. Fue tal así It was such so que aún los hebreos that even the Hebrews que habían estado con los filisteos en el tiempo atrás had previously been with the Philistines se pusieron del lado de los israelitas went back over to the Israelites donde estaba Jonatán. where Jonathan was. Y dice la Biblia And the Bible que says así salvó Jehová that that's how a Jehovah Israel en saved aquel día. Israel that day. Y estas son las cosas que hace Dios. And these are the things that Estas God son las does. cosas que hace These Dios. are the things that God does. Un hombre, One man, un paje de armas, one armor bearer, una espada, one sword, un enfoque, one focus, aleluya, una guerra, one war, pero enfocados ahí. but focused. Porque el Señor te va a dar la victoria. Because the Lord will give you Va a confundir a tus He will enemigos. confuse your enemies. Van a confundirlos. Serán He will como nada confuse them. They will be like nothing ante tus ojos. before your eyes. Pero este es un hombre But this is a que man tenía el enfoque who had his en focus Dios. in God. Tenía el He discernimiento had discernment en Dios. in God. Tenía el entendimiento He had the knowledge and understanding acerca del tiempo que estaba about the viviendo. times he was Aleluya. living. Por un hombre for one que man decidió that levantarse decided to en get pie up de guerra, in war, no importando not mattering la oposición, the opposition. él le creyó a Dios. He believed God. Él caminó en fe. He walked in Él faith. caminó con su paje de He armas, walked with his armor con una bearer. espada. With one sword, Derrotó a 20 he hombres. defeated 20 men. Aleluya. Con una espada. With one sword, Derrotó a 20 he hombres. defeated 20 men Porque Jehová estaba con él. because God was with him. Él le creyó. He believed. Y sus enemigos fueron And confundidos y his cayeron. enemies were confused and they fell. Cayeron en derrota. They fell Aleluya. in defeat. Teniendo así Having so, un hombre, just one man, Jonatán, Jonathan, la victoria the victory, sobre sus enemigos. having won the victory over Ese hombre puede ser tú. this man could be Esa mujer puede ser that woman could be ese hombre y esa mujer en tu casa that man puede and ser woman in tú. your home could be Dios está llamando a gente que se God is levante calling people en to pie get de up guerra, in en place posición war, de ataque, position of en un attack, enfoque, in a focus, pendiente simplemente al Señor, watchful only towards God, sabiendo que los días son malos, knowing that the days are que bad, nuestra guerra no es contra that sangre our ni war carne, is not from blood and flesh, sino against blood contra and flesh, principados, but against contra principles, potestades, against spirits, contra regiones,
against regions que or habitan, legions. legiones que habitan en las regiones Legions celestes. that lived in the celestial regions. Aleluya. Gloria. Dios necesita un pueblo despierto. God needs a people that are awake. Dios necesita su iglesia God despierta. needs his church to be Dios awake. necesita a ti que te levantes God needs you to en pie get de up guerra por tu casa. and war for Que your no te home. desenfoques por alguna situación que suceda. Don't be unfocused by any Que no te situation that desenfoques happens. porque alguien se enfermó. Don't be unfocused because Que no someone te got sick. descontroles Do not por una lose situación. control by a situation. Alguien que se levante Someone who en gets pie de up guerra. in Que war, identifique la guerra. that Que identifies the identifica war, la batalla. that identifies the Porque no battle. estamos peleando con seres Because humanos. we are not fighting with Nuestra other batalla es people. mental. Our battle is in our Nuestra minds. batalla es nuestra mente. Our battle is in Y our Satanás minds. quiere ganar tu batalla. Satan wants to win that Satanás a battle. muchos hoy día Today, le ha robado su familia. Satan has robbed Satanás hoy families. día a Today, muchos le ha robado sus hijos. Satan has robbed Satanás children. hoy día a muchos Today, Satan le ha robado cosas aún materiales has porque él robbed se mete a destruir. material things from people because he comes Aleluya. in to Así destroy. que tú no te lo permitas. So to not Iglesia, allow him to do levántate. so. Church, Iglesia, despierta. Church, wake up. Iglesia, levántate. Church, get Iglesia, up. despierta. Church, wake up. Un hombre. One man. No busca un hombre. God is looking for No one busca una man mujer. and a woman. Un paje de armas. One armor Un bearer. enfoque. One Aleluya. focus. Mirando hacia arriba. Looking Porque up. de Jehová es que viene la victoria. Because from Aleluya. God comes Dale el the aplauso victory. al Señor. Give the Aleluya. Lord an applause. Hallelujah. Aleluya. Mientras yo preparaba este mensaje, As I was getting this message ready, el Señor me hablaba a mi espíritu the Lord would speak to my y me spirit. decía, seamos responsables con nuestra vida He would say, espiritual. let's be responsible with our spiritual Voy life. a repetir esto. I'm going to repeat this. Seamos responsables. Be responsible. Seamos responsables Be responsible con nuestra vida espiritual. with our spiritual life. Responsables Responsible con nuestra vida with espiritual. our spiritual life. Gracias a Dios. Las derrotas de muchos de nosotros The hoy día defeat of many today se debe a que hemos sido descuidados is because we have not taken en care nuestra vida espiritual. in our spiritual life. No te desenfoques. Do not get out of focus. Seamos responsables. Let's be responsible. Seamos responsables Let's be responsible con nuestra vida with espiritual. our Aleluya. spiritual life. Siento poder cuando digo I estas feel the power palabras. when I say these words. Seamos responsables Be responsible con nuestra vida espiritual. with your spiritual life. Mantén una comunión íntima con Dios. Stay in intimate communion with the Lord. Mantén esa comunión íntima con Dios. Stay in intimate communion with the Lord. Hay momentos que yo estoy en mi There are casa, moments that I am at home que hay actividades fuera. and I get out of intimacy. Y yo digo, Señor, hay actividades There afuera. are activities outside, Y yo digo, Señor, and I say, Lord, ¿será este momento que tú quieres que yo me quede aquí contigo? could it be this moment that Ay, you want me to Dios mío. stay here with you? ¿Será, Señor, este momento que tú quieres que yo Could it be abandone this por un moment momento That you want me to pray las actividades afuera want me to leave y those yo esté activities contigo? outside and be with Aleluya. you? Porque a veces en mi espíritu Because sometimes in yo my he spirit, sentido I have que el felt Señor me ha llamado, that the Lord has called me aleluya, a sacar momentos con to Él, take moments for a olvidar un poco el to forget entretenimiento the que entertainment me for a está little bit. sacando muchas veces de That mi is onda, taking me que out me of está focus. sacando muchas veces de mi área That is taking me espiritual. out of my Aleluya. spiritual Y el area. Señor, yo sé que en muchas And ocasiones I ha know hecho the Lord contigo. in many El occasions has Espíritu done it with Santo you. está llamando The Holy Spirit is calling a santidad. to holiness. El Espíritu Santo está The Holy llamando Spirit is a calling intimar. to intimacy. Gloria a Dios. Santo. Sea amigo del Espíritu Santo. Be a friend of the Holy Spirit. El Espíritu Santo es ese paje de armas. Holy Spirit is that armor bearer. El Espíritu Santo es ese paje de Holy armas. Spirit is that armor Que bearer. cuando tú no encuentres a That when nadie you can't en find el anyone camino, in the Él es path, el que va a estar ahí He is the contigo. one that will be Él there es el with que you. va a estar ahí contigo. He is the one that Aleluya. will be there Él with you. es el que va a estar ahí He is the one contigo. that will Aleluya. be there with you. Mantén el enfoque correcto. Maintain your correct Mantén tu focus. enfoque correcto. Maintain your correct hombre. focus. One man, Un paje de armas. one armor bearer, Una espada. one sword, Un enfoque. one focus, Gracias a Dios. Una guerra. one war. Que es la guerra que estamos lidiando That's the nosotros. war that we're dealing with right now. Identifícate. Identify El yourself. Señor te está diciendo, The Lord is identifica la saying, guerra. identify the war. Identifica la guerra. Identify the war, Que parece which seems que estamos lidiando con algo espiritual. that we are dealing with something spiritual, Algo que está por encima de todas las something cosas. that's above all things, Y la victoria se gana and the victory will be en el espíritu. in the spirit. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord an applause. Aleluya. Dale la gloria y la honra al Señor. Give the glory and honor to Él Him. se la merece. He is the only one that deserves it. Aleluya.
Gracias. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Dios, aleluya. Si alguien quiere la oración, If anyone would like prayer, el altar está abierto. the altar is